वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर रवानगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ध्यानचंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वो चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों पर पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ राहतों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के हमरा बीजिंग में मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में चीन के ताजरों से भी मिलेंगे। वो पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, झंग के 200 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ। ज़िला के 223 देहात से आबादियों का इनखला मुकम्मल। सैलाब का बहुत बड़ा रेला है तरीमों की जानिब बढ़ रहा है। झंग शहर को बचाने के लिए रेलवे लाइन को 3 मकामात से धमाका करके तोड़ दिया गया है। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह कम हो गई है। पानी का बहाव 8 लाख से कम होकर 5,70,000 क्यूसिक हो गया। मुल्तान की हुदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रेला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर ब्रिज का फैसला। हाफिजाबाद के मुतादिद देहात भी ज़ेरे आब, ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 1955 के बाद दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कुसूर शहर को बचाने के लिए चैलेंज दरपेश। हिफाजती बंद तलवार पोस्ट के टूटने का खदशा। बंद से पानी रिसना शुरू हो चुका। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए सतलुज का दिफाई बंद तोड़ दिया। सरहदी इलाके ज़ेरे आब, परेड ग्राउंड भी डूब गया। पानी गंडा सिंह वाला गाँव में दाखिल। आरिफ वाला में भी बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। बहावल नगर में दरियाए बेल्ट से जुड़े 104 देहात ज़ेरे आब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। विहाड़ी से 80 देहात के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरे वाला के 23 मौजूदा सतलुज के सैलाबी पानी से मुतासिर। 24 घंटों में तकरीबन 80,000 क्यूसिक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजरेगा। कंगनपुर के नवाह में सतलुज का सैलाबी पानी रिहाइश आबादियों तक पहुँच गया। हवेली लखा में हेड सुलेमान के पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई इलाके ज़ेरे आब। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ आबादियाँ डूब गईं। बारादरी, ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, शोंग, बाबू साबू और रंगीनपुर समेत कई इलाकों में पानी दाखिल। घरों की 2-2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। मकीन परेशान, सामान और जानवर पानी में बह गए। हेड बालोकी के मकाम पर 1,94,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। खत्तों की नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, साहिवाल के कई इलाके भी ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। रेस्क्यू एहलकार सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। उधर नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर दोबारा तूफ़ानी का खतरा। इनखला के ऐलानात। हेड गंडा सिंह वाला में पानी का बहाव 3,85,000 तक पहुंचा। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। PTM में पंजाब ने दरियाओं में पानी की सूरत हाल के एदाद शुमार जारी कर दिए। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चनियोट, झंग कोतरेमुख की तरफ बढ़ रहा है। चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक। खानकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक। पंजाब दरियाए रावी शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,99,000 की क्यूसिक। हेड सुधराई पर पानी का बहाव 32,000 क्यूसिक है। नाला टेक कंगरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नालाबाई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पंजाब भर में फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और झेलम के मुल्हिका इलाके 92,846 अफराद को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक सैलाबी इलाकों में 808 रेस्क्यू बोट्स शरीक हैं। गुज़श्ता रोज़ सैलाबी इलाका जात से 20,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में 1800 से ज़्यादा रेस्क्यू स्क्वाड्स भी एमरजेंसी सर्विसेज के हमरा लोगों की मदद कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल में मानसून का नोवा स्पेल भी बरस पड़ा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पिंडादन खान, गुजर खान में रात गए बरसात। फैसलाबाद, शकरगढ़, पतोकी समेत दिगर इलाकों में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। खानेवाल में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं।
جہلم میں بارش سے ندی نالے بکھر گئے، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، مدرسے کے بچے سیلاب میں پھنس گئے، مکین بھی گھروں میں محصور۔ ایبٹ آباد میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، کاکل روڈ اور شاہراہ ریشم پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی میں آج سے تیز بارش متوقع، اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ، شہری انتظامیہ کے لیے الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ، ملک میں 2 ستمبر تک بارشیں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ، ناروال اور کرتارپور کا دورہ کیا۔ سیلابی صورتحال اور بارشوں سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ تھی۔ فیلڈ مارشل نے کرتارپور کا بھی فضائی جائزہ لیا، سکھ برادری سے ملاقات کی اور متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ مذہبی مقامات اور اقلیتوں کا تحفظ ریاست پاکستان اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کو سراہا، ریسکیو سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا پسندیدہ ملک، امریکی صدر بھارتی وزیر اعظم سے ناراض۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت جنگ بندی پر ٹرمپ کے کردار کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے جنگ بندی پر ٹرمپ کی ستائش کی، جس سے سراہا گیا۔ اسٹریٹجک آؤٹ لک میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مستقل مزاجی نے ٹرمپ کو متاثر کیا۔ جنگ بندی پر مودی واشنگٹن کا دورہ نہ کر سکے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ پر بلایا۔ مودی پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں تھے۔ بھارتی طیارے گرنے کے منفی نتائج نکلے۔ PLA کو دہشت گرد قرار دے کر بھارت کو پاکستان میں مداخلت سے باز رہنے کا پیغام دیا گیا۔ پاکستان کا روس یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان پرامن حل کا حامی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ امید ہے روس اور یوکرین کے درمیان رابطے کا مثبت نتیجہ سامنے آئے گا۔ روس یوکرین قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح رابطہ خوش آئند ہے۔ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں، اسرائیلی فوج کے 4 اہلکار لاپتہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق الزیتون میں حماس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران کم از کم 4 اسرائیلی فوجی لاپتہ ہوئے۔ جھڑپوں میں 2 فوجی ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ اور سہ ملکی سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، گرین شرٹ نے سیریز کے پہلے T20 میں افغانستان کو 39 رن سے ہرا دیا۔ شاہینوں نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ کپتان سلمان علی آقا نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان اور محمد نواز 21-21 اور فخر زمان 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 183 رنز ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم 143 رنز پر ڈھیر۔ حارث رؤف کی 4 وکٹیں، شاہین، سفیان اور محمد نواز کی 2 وکٹیں۔ آج پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہوگا۔